श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवेन उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचिनीपते धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः कर्णाय नमः कर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाथि भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरथरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो पुरुषस्य विद्मसहस्राच्चस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्रष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्वितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साई रामाय विद्महे आत्मा रामाय धीमहि तन्नो भावा प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदः लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूय नमाम्यहम् आर्तानामार्तिकन्दानां वेदानां वेदिनाशनं दशतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिससराय च खण्डितालसेत्याय रामाय रावणनिवारणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विवसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः अकृतपृष्ठसत्सयोवाट्सो महाफलौ पूर्णपूर्णधन्वानो रक्षेधां रामलक्ष्मणौ सन्नत्तकवधी कट्के सामवार्गोऽध्य सत्यन्नमाकृतानुत्यं सामवार्गलक्ष्मणः अच्युतानन्दगोविन्दमोक्षारणवेद्यात् यस्मिन् देशकलारोहा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं मनःसत्य विदृत्तामिदमुच्यते एताशास्त्रं परं नास्ति दैवं केशवात्मरं शरीरे सिद्धरे मूले व्याधिग्रस्ते जले हरे औषधं जाग्रदोऽहं देहो नारायणो हरिः आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः इदमह्यं भुवनेष्पन्दं देहो नारायणो हरिः ॐ कर्मणान प्रजया धनेन त्यागे हैके अमृतत्वमानशो परेण रागंहितं गुहायां विभ्राजभेदस्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् संन्यासु योगाध्यतयः शुद्धसत्त्वा ये ब्रह्मलोके कुबरान्तकाले अरामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दक्षं विभावं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसत्यस्थं तत्रापि दघ्रं गगनं विशोखस्तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्री गणेश जय गणेश जय गुरुदेव साई महेश श्री गणेश जय गणेश जय गुरुदेव साई महेश श्री गणेश जय गणेश जय गुरुदेव साई महेश श्री जय गणेश जय गुरुदेव साई
भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।